विनाशर न वर्तन्ते कविता बनिता लता तुमे जेतेबेले सभा को आसिल निश्चित रूपे कहार ना कहार आश्रय नहीं थिबो आश्रय नहीं छ सत कहउछ अच्छा कहार आश्रय नहीं छ मां सरस्वती ने आश्रय नहीं छ मां सरस्वती तुम डाक सुनिले तुम डाक ले सुनले निकला कटा खाई दी सुनले नहीं अच्छा सरस्वती तुम डाक काई सुनले नहीं कहले देखिए कौन करते तो डाक शुणिले निकला कहीं शुणिले मोबाइल को सरस्वती डाक कहलु तुम को सरस्वती डाक कौन टीवी देखुले ये कौन कौन मोबाइल कथा होते क्या डाक देख तू क्या डाकिल हमर जे पडिसार सरस्वती खुडी ना दिया अच्छा अच्छा ताको डाकिले से बसे कथा होतिले मो को सरस्वती कोयारो तुम एमिति डाकिल गिरो विष्णुवर पाटराणी विद्यादात्री मां वाग्देवी सरस्वती डाकिया कहले तू तुम पडिसार मौसी डाकिलु तू तुम पडिसार खुडी डाकिलु हैं आपण कोन कि नो सरस्वती डाकिया हेले मोर आगे भूल गेला हैं हेले सरस्वती तुम डाक सुनले नहीं अच्छा आउ काहा को डाकिल श्री जगन्नाथ को डाकिल से तुम डाक निश्चित रूपे सुनिथिबे से मत से परे खंडिया ठाकुर से खंडिया ठाकुर केमि यार खंडिया लबा हाथ खंडिया हाथ नहीं हाथ खंडिया कान नहीं कान खंडिया कान नहीं कान खंडिया गोड़ नहीं गोड़ खंडिया गोड़ नहीं गोड़ खंडिया ए आउ कौन हैं हेले जगन्नाथ मध्य तुम डाक सुनले नहीं हैं हेले मो पदरे चेष्टा करी आपण कले सुनिबे मो डाक मध्य सुनिबे नहीं नाइले हमर घुड़ीकी परंपरा अछि पदुटे मां को डाकिया पर बापा को मध्य पदुटे डाकिया को पड़ियो आपा ना सुनले आईगी काका आईगी आई ना सुनले जुई ना सुनले माईगी बोले ताकर बौसुडा डाकियो किलो छाई होचलो खरा केन भाबिलो देख मो पदुटे डाकुची डका सुनो हे चौका डोला कालिया डका सुनो हे चौका डोला कालिया डका सुनो हे बकाचीरा ब्रज कुला पालिया डका सुनो हे चौका डोला कालिया डका सुनो हे सुनो हे चका बकाचिरा ब्रज हे प्रभु बकासुर को नाश कर श्रीकृष्ण जितेबाला आप गोपाल बालक मान सांगे द्वापर जुगे धूली खेल लीला खेला करुले यही समय छोट छोट गोपाल बालक मान सहित मिसी आप धूली खेलिया समय गोटे बकासुर नामक राक्षस आसी गोटे गोटे गोपाल बालक मान थंटर उठेकी नहीं पलाऊला जिते डाक देले गोपाल बालक मैंने हे आम बंधु श्रीकृष्ण आमको रक्षा कर बोली से बकासुर थंट को भड़ा कर गोपाल बालक मान रखी ना रक्षा करते गोपाल बालक मैंने डाकिले शुणल मात्र आम छोट छोट पिला डाकुच नायक डाकटाକୁ अच्छा आउ क्या डाक शुणी जाचु कि टेकाइले छत्र परिकी रखाइले गोपसीरिकी टेकाइले छत्र परिकी रखाइले गोपसीरिकी लेखाधि पदप पकाइलो चूरी लेखाधि पदप पकाइलो चूरी के कारणे कुह बुझमारिया टका सुणे टका ढोला कारिया टका सुणे
ଦର୍ପ ପକାଇଲ ଚୁରି ବିକାରରେ ଓ ଗୁଣ୍ଡମାଳିଆ ହେ ପ୍ରଭୁ ଗଞ୍ଜମାଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ମନରେ ଗର୍ବ ପାଞ୍ଚିଲା ମୁଁ ହଉଛି ତ୍ରିପୁରରେ ଦାନୀ ମୋଠୁ ଆଉ ଦାନୀ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭଗନ୍ଧର ସ୍ତ୍ରୀଆରି ଆଚ୍ଛା ଗର୍ଭନାଶ କରନ୍ତି କାହାରି କାହାରି ଏ ଛାର ଇନ୍ଦ୍ରର ଏ ଗର୍ବ ବା କୋଉ ପ୍ରକାର ସହ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଗଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ ଗୋପପୁରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରବାସୀ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ 7 ଦିନ 7 ରାତି ବୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଲୋ ମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଁ? ଜଣେ ହେଇଛି ନା ଦି ଜଣ ହେଇଛି ଛତା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଯିବ ଆଉ ସହସ୍ର କପୁରବାସୀ ଆଚ୍ଛା ତା ସହିତ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଇତ୍ୟାଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏତେ ବଡ ଛତା ଆସିବ କୋଉଠୁ ହଁ। ତା ତଳେ ଆସିଲେ ନେବେ କେମିତି ହେ ଓହୋ ହୋ ତ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଏଡେ ବଡ ଛତା ଆସିବ କୋଉଠୁ ଆଉ ଜଣେ ହେଇଛି ନା 2 ଜଣ ହେଇଛି ଛତା ମୁଣ୍ଡିକି ରହିଯିବା ବର୍ଷା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଯୋଉ ବୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଏଡେ ବଡ ଛତା ଆସିବ କୋଉଠୁ ଏମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ମା ବଳରାମ ବଳରାମଙ୍କର ଆୟୁଧ ହଉଛି କଣ ମା ଲଙ୍ଗଳ ଲଙ୍ଗଳା ଓ ଲଙ୍ଗଳ ଲଙ୍ଗଳ ମୁନରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ତାଡ଼ନ କଲେ ବଳରାମ ତାକୁ କାଣି ଗୋଟେ ଧାରଣ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତା ତଳେ ସମସ୍ତ ଗୋପପୁରବାସୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ସେମିତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ନାହିଁ ନା ଆଉ କେମିତି ଲୋ ଗୋପପୁରର ଗୌଡ଼ ଲୋକମାନେ ହଁ।